لله رب العالمين سبحان الله والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان الله هدى للمتقين سبحان الله الذين يؤمنون بالغيب سبحان الله ويقيمون الصلاة سبحان الله مما رزقناهم ينفقون سبحان الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك سبحان الله وبالآخرة هم يوقنون سبحان الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين وقلبا منورا آمين ورزقا طيبا آمين وعملا متقبلا آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے میرے آقا دہن میں زباں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری چمک تمہاری دمک اور تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے قرآن عظیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی پہلی آیات آپ کے سامنے پیش کی یہ وہی الفاظ ہیں جنہیں رمضان المبارک میں آپ سنتے رہے لیکن یہ عظیم الشان لاریب کتاب ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کائنات کے ہر دن میں ایک ہی آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو ہر نئی جہت سے نئے دن میں آپ ایک ہی آیت کی تفسیر بیان کرتے جائیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی آج جس ہستی کی شان میں اور جس کی اوصاف میں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ انہیں سماعت فرمائیں گے تو ایمان کی قدر و منزلت بھی اور ذوق و شوق بھی انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا آج 11 شوال ہے اور کل گزرے ہوئے دن کی جو تاریخ ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش آپ کی ولادت کا دن ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے کے ذکر خیر کو بھی چھیڑا جائے
तो हमें जिंदगी गुजारने का ढंग मिलता है। उनके बचपन को जिक्र किया जाए तो हमारी जिंदगी में रहनाई आती है। उनकी जवानियों को जिक्र किया जाए तो हमें गैरत, हमीयत और ताकत नसीब होती है। और उनके बढ़ापे का भी जिक्र किया जाए तो दुनिया में नूर फैलता हुआ महसूस होता है। आपका जिक्र पाक इतनी खैर बरकत लिए हुए है, बल्कि हर अल्लाह के वली का जिक्र, हर नेक, साले और मुक़र्रब इलाही शख्स का जिक्र अपने अंदर इतनी खैर बरकत लिए होता है कि बयान करने वाला सोचता रह जाता है कि शुरू कहाँ से करे, खत्म कहाँ पे करे। बचपन को, जवानी को, बढ़ापे को देखा जाए, आम इंसान के लिए सारे दर्जे हैरान कुन होते हैं। तो अज़ीज़ात मोहतरम, ये हमारी खुशनसीबी आज साल के हर महीने में, जैसा कि हम हजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब करके इस महफ़िल पाक का इनेकाद करते हैं। फिर हर महीने की मुनासबत से इस महफ़िल पाक में जिक्र भी किया जाता है और अहकाम दीनिया सीखने और समझने की कोशिश भी की जाती है। तो शव्वाल का महीना इस लिहाज से हजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का महीना है, तो हम आपके जिक्र खैर से बरकत हासिल करके अपनी बख्शिश का सामान भी कर सकते हैं और जिंदगी में अल्लाह की इबादत और रियाजत के साथ साथ अपने महबूब आका के साथ मोहब्बत करने का ढंग भी सीख सकते हैं। क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई पहचान और मार्फत होती है। कोई शख्स किसी वजह से पहचाना जाता है और कोई किसी वजह से, है कि नहीं? हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मिक्स होती हैं और बहुत से लोगों में बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, मगर किसी ना किसी शख्स में कोई ना कोई एक अच्छाई या एक बुराई ऐसी होती है जो सारी बाकी अच्छाइयों और बुराइयों पे हावी हो जाती है और वो उसकी पहचान बन जाती है। तो हम अगर देखें तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने वो उलूम व फनून अता किए कि दुनिया उनकी गिनती कर करके हैरान हो जाती है। दुनियावी कोई इल्म ऐसा नहीं जिस पर इमाम अहमद रजा को दस्तरस हासिल ना हो। वो फलसफा हो, वो मंतिक हो, वो रियाजी हो, वो तारीख हो, वो जोग्राफिया हो, हर इल्म आप पे जाके बस हो जाता है। ऐसी महारत, ऐसा आला मर्तबा उसने हासिल किया कि दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर आपको देखकर हैरान रह जाते हैं। इल्म तफसीर में, इल्म कुरान में, इल्म फिक़्ह में, इल्म हदीस में, हर इल्म में आपने आला से आला मकाम हासिल किया। मगर पूरी दुनिया में और रहती दुनिया तक ना तो इल्म फलसफा आपकी पहचान बना, ना इल्म रियाजी, ना इल्म तारीख, ना इल्म हदीस, ना इल्म कुरान, ना इल्म तफसीर, बल्कि आज भी किसी जलसे में बैठकर आप नारा लगाएं, एक मखसूस नारा कि इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, उसका जवाब आएगा आला हजरत, आला हजरत। तो आज तक भी सदी से ज्यादा वक्त गुजर गया, 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और रहती दुनिया तक भी जहाँ भी नारा लगेगा इसके जवाब में आपको जो आवाज सुनाई देगी वो होगी आला हजरत, आला हजरत। यानी समझ क्या आई? समझ ये आई कि तमाम उलूम व फनून
جن میں آپ نے اعلیٰ مقام حاصل کیا وہ آپ کی پہچان نہ بنے. آپ کی پہچان کیا چیز بنی؟ رسول اللہ کا عشق اور آپ کی محبت. عشق کا نشان اعلیٰ حضرت ہے، عشق کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے. رہتی دنیا تک مسلمانوں کو جو عشق کا سبق پڑھانے والی ذات تھی وہ اعلیٰ حضرت کی ذات تھی. قرآن عظیم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہیں؟ ہم نے رمضان میں بھی مختصر ان کی پہچان حاصل کی. تو پرہیزگار کن کو کہا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت پرہیزگاروں کی کیا؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بیان سے پہلے آپ کو سمجھایا کہ آپ بازار میں ہوں تو یقین کریں کہ اللہ میرے ساتھ، گھر میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ، کام کاج میں ہے تو اللہ میرے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. یہ غیب پر ایمان ہے. اللہ دکھتا نہیں ہے، اللہ نظر نہیں آتا، مگر ایمان یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں. آپ کی موجودگی میں مجھے برا کام کرنے کی جرت نہیں ہے. گناہ کا کام کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. گالی دیتے ہوئے، بری سوچ کے بات کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے تو لوگ ہیں، یہ سارے تو مخلوق ہیں، یہ تو سارے میرے جیسے ہیں. اور جب میرا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو میں گناہ کیسے کروں گی؟ میرا رب میرے ساتھ ہے تو میں چوری کیسے کروں گی؟ میرا رب میرے ساتھ ہے تو میں کسی پہ ظلم کیسے کروں گی؟ میرا تو رب میرے ساتھ ہے اور وہ تو میرا معبود ہے، وہ تو میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے. تو پھر اس کے ہوتے ہوئے اس یقین کے ساتھ تو میں کبھی گناہ نہیں کر سکتی. تو یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان لاتے. اور یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. کبھی کبھی فارمیلٹی کے لیے پڑھ نہیں لیتے، یا پڑھنے میں بھی انہیں دقت نہیں ہوتی. نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. کبھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، کبھی سستی نہیں ہونے دیتے، کبھی غفلت نہیں ہونے دیتے، کبھی تاخیر نہیں ہونے دیتے. چاہے جائے کہ نماز ہی جاتی رہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، اس کی تشریح ہم نے رمضان میں بھی سنی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا کیا ہے، رزق کیا ہے. رزق صرف روٹی سالن کا نام نہیں، رزق صرف ناشتہ لنچ اور ڈنر کا نام نہیں، رزق صرف گندم چاول اور گھی آٹے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ صلاحیت، ہر وہ دولت، ہر وہ بینیفٹ کسی بھی صورت میں رب کریم نے جو آپ کو عطا کیا وہ رزق ہے. اور وہ جو بینیفٹ ہے یا جو دولت ہے یا جو آپ کے لیے فخر کا باعث ہے، وہ سب سے پہلے آپ کی اولاد بھی ہے. تو اولاد کا بھی خرچ کرنا اس کے اندر آئے گا. اولاد کو خرچ کرنا کیا ہے؟ اولاد کو رب کے دین کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ اولاد کا خرچ ہے. مال میں پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، غلہ بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، پراپرٹیز بھی ہیں. یہ سب ان میں سے اللہ کی راہ میں پیش کرنا، یہ بھی اس خرچ میں آتا ہے. اور جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان میں سے خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے میں آتا ہے. آپ کو اللہ نے صلاحیت عطا کی، کوئی فن عطا کیا، کوئی فن عطا کیا، کوئی کاریگری عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے. ان تمام چیزوں کو جب آپ نے خرچ کیا تو تب کامل خرچ کرنے والے بنے. خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟
हमारे अंदर जो लालच पैदा होता है, हमें अगर थोड़ा सा किसी चीज में अबूर हासिल हो जाए, फंड हमारे पास आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम बारगेनिंग करते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं, हम रकम तय करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई हुनर है, आप छोटा सा हुनर किसी को सिखाने के लिए उसकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं। छोटा सा काम सिखाना है, आप कहेंगे कि 10,000 फीस होगी, इसके बगैर मैं नहीं सिखाऊंगा। ये आपने खर्च नहीं किया, ये आपने दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाया। हाँ, बात जगहों पर बाकायदा जहाँ पे इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनके निज़ाम को चलाने के लिए आप कुछ ज़ाबिते, कुछ फीसेस मुकर्रर करते हैं, ये एक और चीज़ है। लेकिन किसी मजबूर को फायदा पहुंचाना ये है कि इदारों में, इंस्टीट्यूट में आप तनख्वाहें ले रहे हैं ना, आप लेते नहीं, किसी गरीब को मुफ्त सिखा दें, किसी को रोजगार करने के काबिल बना दें, किसी को कमाई करने के काबिल बना दे, किसी की दुकान चलाने में उसकी मदद कर दे, किसी को वो हुनर सीखने में बगैर पैसों के मदद कर दे। ये क्या है? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अमीरों से आप फीसें लेके पढ़ाते हैं, गरीबों को तलाश करके पढ़ाएं कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, आप आए, आप हमारे पास आके इल्म हासिल करें। ये क्या है? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बेशुमार वुसअत है अल्लाह की राह में खर्च करने। तो और ये सलाहियत और खासियत है मुत्तकीन की। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, ए हबीब, जो कलाम, जो दीन, जो कुरान आप पे उतरा, वो उस पर ईमान लाते हैं। ईमान की समझ आ गई? अल्लाह साथ है तो गुनाह नहीं हो सकता, अल्लाह साथ है तो जुल्म नहीं हो सकता। तो ईमान नसीब हो गया अगर कुरान पर, तो फिर ईमान लाने का मतलब ये है कि आप इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। कुरान में जिस बात से मना कर दिया, उस पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अब जान चली जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मगर कुरान की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, दीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये है कुरान पर ईमान। और वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो है हबीब आपसे पहले उतरा, दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरा, मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरा, ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरा, ज़बूर आई, इंजील आई, तौरात आई, हम उन सब पर ईमान लाते हैं। ये मुत्तकीन की अलामत है। और वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, और मुत्तकीन की निशानी क्या है कि वो क़यामत पर, आखिरत पर यकीन रखते हैं। यहाँ बड़ी खूबसूरत एक नफीस बात है, जिसने नमाज पढ़ी उसको तो लोगों ने नमाज पढ़ते देखा और कहा कि ये बंदा नमाजी है। जो ज़कात देता है, सदका देता है, खैरात करता है और दीगर अल्लाह की दी नेमतों को खर्च करता है, वो खर्च करता नजर आता है और लोग कहते हैं कि ये बंदा सखी है, ये अल्लाह की राह में बड़ा खर्च करता है, वो भी नजर आ गया, देखकर लोगों ने बयान कर दिया। जो लोग ईमान लाए, उन्होंने ईमान पर अमल किया, ईमान के खिलाफ काम नहीं किया, उसके ईमान का भी अंदाजा हो गया कि ये साहिब ईमान है। वबिल आखिरती हुम यूक़िनून जो है, ये कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स आखिरत पर यकीन रखता है कि नहीं? वो तो अंदर होता है, यकीन तो बाहर नजर नहीं आता, उसका तो कोई टाइटल नहीं होता, यकीन किया नहीं जाता कि वो जैसे नमाज पढ़ी जाती है वो नजर आ जाए, यकीन को पढ़ा नहीं जाता, यकीन में तसर्रुफ नहीं किया जाता, खर्च नहीं किया जाता कि नजर आ जाए। तो अभी यकीन कैसे नजर आएगा? अभी आखिरती हुम यूक़िनून, उनकी पहचान कैसे होगी? कोई इसकी भी तो निशानी होगी ना, सोचिए, गौर कीजिए। तो ये आखिरत के यकीन की निशानी ये होगी कि हमारी जुबानों पर आखिरत का जिक्र होगा, हमारे आमाल में आखिरत की फिक्र होगी, हमारे अहवाल में आखिरत का जिक्र गालिब होगा और हमारे अमाल ये बताएंगे कि हमें आखिरत में जाके हिसाब देने की फिक्र है, इसलिए हम बुरा काम नहीं करते। हमें कब्र और हशर में जाके अल्लाह को जवाब देने की फिक्र है, इसलिए हम हर वक्त उसका तज़किरा करते हैं, हम उससे डरते रहते हैं। तो ये अलामत दूसरों को बताएगी कि इस बंदे का आखिरत पर बड़ा यकीन है।
सवाल ये पैदा होता है हमशीरान मोहतरम कि क्या हमारे अमाल में ये सारी चीज़ें अय्याम हैं? क्या हमें देखने वाला फौरी तौर पे फैसला कर सकता है कि हमारा आखिरत पे बड़ा कामिल यकीन है, हमारी नमाजें कायम हैं, हमारे ईमान बड़े मजबूत हैं, हमने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, कभी किसी से ज्यादती नहीं की, कभी हमारी नमाज कज़ा नहीं हुई? अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर देखने वालों को नजर नहीं आती तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अभी मुत्तकीन की लिस्ट में शामिल नहीं हुए। ये पहला सफ़ा है कुरान पाक का। अगर इसी पर अमल नहीं तो आगे कैसे होगा? तो इस पे अमल के लिए, इसके सफर के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत किस चीज की है कि हम मुत्तकी बने, परहेजगार बने, अल्लाह से डरने वाले बने, आखिरत से डरने वाले बने, नबी के अहकाम पे अमल करने वाले बने, अल्लाह की किताब की एक आयत को मानने वाले और उस पे अमल करते नजर आने लग जाए तो हम कुरान के पहले सफे पे अमल करने वाले बनते हैं। आज जिस हस्ती का जिक्र हम करने जा रहे हैं, आगे अगली आयत के अंदर जो सर्टिफिकेट मिल रहा है इन सारे काम करने वालों को, वो क्या है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कौन? जिन्होंने कुरान से हिदायत ली, जिन्होंने नमाज कायम की, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी दौलतें खर्च की और जो पहली किताबों पर और कुरान अजीम पर ईमान लाए और आखिरत पर जिनका यकीन कामिल हुआ, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ऐलान करके बता रहा है कि इनको देख लो, ये दोनों जहानों में कामयाब होने वाले। तो दोनों जहानों में कामयाब तरीन वो शख्सियत जिसका नाम मैंने लिया, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अशाह अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये कैसे कामयाब हुए और क्या मकामात रब्बे करीम ने इनको अता फरमाए। 10 शव्वाल हफ्ते के दिन आपकी विलादत होती है। 4 साल की उम्र में हजरत इमाम अहमद रजा नाजरा कुरान करीम मुकम्मल फरमा लेते हैं और 4 साल की उम्र ही में आप फसीह जुबान के साथ अरबी में गुफ्तगू करने के काबिल हो जाते हैं। ये हमारे बच्चों ने जिन्होंने शहादतुल आलमिया दौरा हदीस मुकम्मल किया, इन्होंने रमज़ान शरीफ में अरबी लैंग्वेज कोर्स किया, इनसे पूछें दिन रात की मेहनत और 8 साल पहले पूरी किताबें हदीस पढ़ने के बाद अभी ये कितनी गुफ्तगू करने के काबिल हुए हैं, कितनी गुफ्तगू फिल बदी कर सकते हैं, फसीह तरीके से कर सकते हैं, ये कोई इनसे पूछे। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल हुआ और 4 साल की उम्र में फर अरबी बोल रहे हैं। और 6 साल की उम्र जब हुई तो 6 साल की उम्र में दलाइल के साथ, तफसीलात के साथ, कुरान और हदीस के रेफरेंसेस के साथ शानदार तफसीली बयान करने के काबिल हो गए। मजमे के सामने खड़े होके घंटों बयान फरमाते हैं। कितनी खुशनसीबी है हमारी कि ये हमारा विरसा है, ये हमारे रहनुमा लोग हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे अकाबर हैं। और बड़ों के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हमेशा कामयाब हुआ करते हैं और जो लोग अपने बड़ों की कदर नहीं करते, उनका रास्ता छोड़ देते हैं, वो हमेशा जलीलो ख्वार होते हैं। तो अल्लाह ने हमें कितनी दौलतें अता फरमाई। तो सुनिए, 6 साल की उम्र में आपने पहला मुकम्मल बयान तकरीर फरमाई, मुकम्मल दलाइल कुरान और हदीस के साथ। और जब आप 14 साल के हुए, या बैठी जितनी बच्चियां 15, 16, 17 साल की भी हैं, जरा अपने ऊपर अभी मेरा अगला जुमला सुन के अपने अंदर झांकने की कोशिश फरमाइएगा कि आप इल्म के लिहाज से किस मकाम पे हैं। और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पर यूं अमल किया और हुदन लिल मुत्तकीन का मिस्दाक बने, व युकीमून अस्सलाह का मिस्दाक बने, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मिस्दाक बने, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका का मिस्दाक बने।
और वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक का मिस्ताक बने, वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून का मिस्ताक बने। उन लोगों का मकाम क्या था जिस वक्त आला हजरत की उम्र 14 साल होती है, तो 14 साल की उम्र में आपने दरसे निजामी मुकम्मल फरमा लिया और उसी साल में आपके वालिद गिरामी ने आपको मुफ्ती की सनद अता करके फतवा नवीसी की इजाजत भी अता की। ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन लोगों ने इल्म की कदर की, इनको अल्लाह ने मकामात आलिया अता फरमाए। और 19 साल की उम्र थी आपकी। ये जुमला माएं जरा गौर से सुने। जो 40-40 साल तक बेटों की शादियां इसलिए नहीं करती कि उनका स्टेटस बन जाए, कोठी बन जाए, बैंक बैलेंस बन जाए। ये टॉपिक मैंने रमजान शरीफ में भी बयान किया था। 19 साल आपकी उम्र हुई तो आपके वालिदैन ने आपका निकाह कर दिया। 23 साल की उम्र थी जब आप पहली मर्तबा अपनी वालिदा के साथ हज के लिए तशरीफ ले गए। कितनी उम्र बताई? अच्छा, अब यहाँ हमने क्या सुनना है कि वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, इसका मज़ाहिरा आपकी जात के अंदर कितना है और आपकी जात का जो पहलू मैं अर्ज करने लगी हूँ आपके सामने, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और अल्लाह की जात के साथ और दीन इस्लाम के साथ इश्क और मोहब्बत की जो झलकियां थी वो किस शान के साथ जाहिर हो रही थी। आप इस सफर के अंदर आप उसे मुलाहिजा फरमाएंगे। कितनी उम्र? 23 साल। हमारे पास पढ़ने वाली बच्चियों में अक्सर बच्चियों की उम्र 23, 24, 25 साल भी होती है। अब वह बमुश्किल दरसे निजामी के तीसरे चौथे साल में पढ़ने तक पहुंचती हैं और 6-6 साल इन बच्चों पे मेहनत करके इन्हें कुरान की एक आयत सीधी पढ़नी नहीं आती और सैकड़ों दुआएं याद करवा दी जाए तो उन दुआओं के मुतल्लिक यकीन हमारे अंदर नहीं उतरता। 23 साल का नौजवान कितना बड़ा होता है। आपके घरों में बहुत से आपके बेटे 23, 24, 25 साल के भी होंगे। 23 साल का बच्चा माँ के साथ हज करने जा रहा है और वो जमाना जो हज करने का है वो हवाई जहाज का नहीं, बहरी जहाज का, समंदरी जहाजों के जरिए हज होता है और 6-6 महीने समंदर में गुजर जाते हैं, तब लोग जाके पहुंचते हैं हज के लिए हरमैन शरीफैन। बहरी जहाज का सफर शुरू है, काफी सफर हो गया। एन समंदर के वस्त में कप्तान ने ऐलान कर दिया कि समंदर के हालात खतरनाक हो रहे हैं। खबरें मिल रही हैं कि समंदर में तूफान उठ रहा है और तूफान इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब हम जहाज को संभाल नहीं पाएंगे, लिहाजा जो शख्स अपना कोई भी इंतजाम कर सकता है वो कर ले। जहाज यानी शिप जो है 2-3 मंजिला शिप्स होते हैं ना, नीचे की मंजिल पे औरतें हैं, ऊपर की मंजिल पे मर्द हैं। आला हजरत की वालिदा नीचे की मंजिल पे औरतों के साथ हैं, आला हजरत मर्दों वाले खाने में ऊपर हैं। और जब ऐलान सुना तो माँ होती है जिसको कभी भी अपनी फिक्र नहीं होती। छिले में बच्चा हो तब भी बच्चे की फिक्र होती है, वो 90 साल का हो जाए तब भी उसे बच्चे की फिक्र होती है। तो माँ ने जब ऐलान सुना तो फौरन ऊपर की तख्ते पे आई, ऊपर की मंजिल पे पहुंची, बेटे के पास कहा, अहमद रजा ऐलान सुना कि जहाज तो तबाह होने वाला है, अब क्या होगा? कहा, अम्मा जान आप सुकून से जाके बैठ जाएं। कहा, बेटे अजीब बात है, कप्तान ऐलान पे ऐलान कर रहा है जहाज तबाह होने वाला है और तुम ये कह रहे हो कि मैं जाके आराम से बैठ जाऊं। मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं? कहा, बात ये है कि जिस वक्त मैं जहाज पे सवार हुआ था तो मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बाहरी जहाज या कश्ती पे सवार होने के लिए
جو دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے آپ کے بیٹے نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اور دعا یہ تھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو اماں جان میں نے یہ دعائیں پڑھ لی تھی جہاز پہ سوار ہوتے، اور میرے نبی کا یہ فرمان ہے، میرے محبوب آقا کا یہ فرمان ہے کہ جو سواری پہ سوار ہوتے یہ دعا پڑھ لے گا وہ راستے کی مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اب احمد رضا 100 بار کیا ہوا کپتان کا اعلان نہیں سنے گا، اپنے مصطفیٰ کے فرمان کو جانے گا۔ تو اماں جان میرا یقین کامل ہے کہ ہمارا جہاز ڈوب نہیں سکتا۔ یہ دعا ہماری کتابوں میں ہے کہ نہیں؟ ہماری احادیث کی بکس میں ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر کبھی سوچ آئی کہ اس کو پڑھنے کے لیے کتنا یقین درکار ہے؟ نہیں، ہم عادتیں بناتے ہیں، عبادتیں نہیں بناتے۔ ہم ہر کام عادت سے کرتے ہیں، عادت بن گئی بس، اٹھتے ہوئے یہ کرنا یہ عادت ہو گئی، بیٹھتے ہوئے یہ کرنا یہ عادت ہو گئی۔ یاد رکھیے ثواب عادتوں کا نہیں ملتا، ثواب عبادتوں کا ملتا ہے، اور فیض عادتوں کا نہیں ملتا، فیض مصطفیٰ سے محبت اور یقین کے ساتھ ملتا ہے۔ جب آپ کا یقین کامل ہے آپ کے لیے فیض ہی فیض ہے، اور جب آپ اندر سے ڈگمگا رہے ہیں تو آپ کے لیے فیض نہیں ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، جا کے بیٹھ گئی، طوفان آیا، جہاز ڈگمگاتا رہا، ابھی گیا تو ابھی گیا، مگر سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا۔ ابھی لگ رہا تھا کہ اگلے لمحے اب جب جہاز بولے گا تو دوبارہ بیلنس نہیں ہو سکے گا، مگر چلتا رہا، طوفان آیا، اتنا طوفان آیا کہ بچنے کی کوئی صورت نہ تھی، مگر آخر کار وہ جہاز بچا اور بچ کر کنارے پہ جا کے لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے حج بھی کیا، ماں نے حج بھی کیا، حج کر کے واپس بھی آ گئے، مگر وہ جو خوف تھا وہ ماں کے دل میں بیٹھ گیا۔ کہا بیٹے اب جب تک میں زندہ ہونا تم نے دوبارہ حج کے لیے نہیں جانا، تم نے دوبارہ حج کے لیے نہیں جانا، جو تکلیف میں نے برداشت کی میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی، اگر میں تمہارے ساتھ نہیں بھی جاؤں گی تو میرا دل ہر لمحہ یہ سوچے گا کہ اب پتہ نہیں پھر یہ ہو رہا ہوگا، اب پھر وہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو یہاں یقین کی کیفیت دکھائی، اگر ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو ساری زندگی میں خیر ہی خیر ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر جذبہ اعلیٰ حضرت والا آئے گا۔ اگر ہم ان کی زندگی سے یہ سیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو یہ انعام و اکرام آج بھی ہمارے منتظر ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم کسی بھی اعلیٰ شخصیت کے ڈے پر اس کا ڈے اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس کی باتیں، اس کے واقعات سنا کر، سن کر انجوائے کرتے ہیں، تعریف کر کے چلے جاتے ہیں، مگر ان کا امپلیمنٹ اپنے اوپر کرنے کی نہیں سوچتے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ اس کا امپلیمنٹ ہمارے اوپر ضروری ہے، یقین کیجئے فضائیں بدل جائیں گی، ہوائیں بدل جائیں گی، اللہ کے فیصلے وہ ہمارے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گے جو ہمارے اکابر پہ ہوتے رہے، جو فیض وہ حاصل کرتے رہے وہ آج ہمیں بھی ملتا رہے۔ اور آگے چل کر پھر دیکھیے آپ کا ادب، آپ کا احترام اور اس کی وہ جو کیفیت پھوٹ پھوٹ کر آپ کے اندر بھری ہوئی تھی وہ کیا تھی، وہ آج ہماری ہر بچی اور ہمارے ہر بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، آپ تو خاموش رہے کہ میری ماں نے مجھے منع کیا لہٰذا اب میں کیسے جا سکتا ہوں، لیکن ایک دن آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا رحمت اللہ علیہ حج کے لیے چلے، آپ کا قافلہ نکلا تو آپ روتی آنکھوں کے ساتھ ان کو الوداع کر کے آئے۔ الوداع تو کر آئے مگر دل پھٹنے کو ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہے، برداشت نہیں ہوا۔ کہاں چلیں، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہاں سے آئے، قافلے تو آگے پیچھے جاتے تھے نا، وہاں سے آئے تو کہا سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، ہمت کرتا ہوں کہ اماں جان کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی چلے گئے تو احمد رضا کے لیے پیچھے جینا بڑا مشکل ہے،
तो भाई तो हज पे चला गया और मैं पीछे तड़पता रहूं। वो कोई हमारी तरह हज पे जाने वाले तो नहीं थे, वो थे कि जब मदीना तैयबा गए तो वहां जाके फिरते थे, घूमते थे, तड़पते थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे आने का यहाँ मकसद क्या है, कि अगर मैं यहाँ आके अपने आका को मिल नहीं सकता, फिर अंदर अंदर आवाजें उठती हैं, ख्यालात पैदा होते हैं और अंदर से जवाब आता है कि अहमद रजा तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है कि कोई तुझसे पूछे, तेरा क्या मकाम है कि कोई तुझसे पूछे कि तू यहाँ क्या लेने आया है। इस पे तड़प तड़प कर, पुकार पुकार कर शेर लिखते भी हैं, फिर पढ़ते भी हैं, और फिर वो इस शान से कबूल होते हैं कि खुली आंखों के साथ मोहम्मद मुस्तफा आकर अपने दीदार से नवाजते हैं और वो इनाम इकराम अता करते हैं जो लाखों में से किसी एक को हुआ करते हैं। ये तो वो अहमद रजा थे। तो भला भाई को जाते देखकर कैसे पीछे रह जाते। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो अपने घर में आए और घर में आकर अंदर पैगाम भेजा और अपना घर, दो जुमले जरा गौर करें कि आज जो हमारी बेटियां, बहनें और माएँ ये कहती हैं ना कि अपने घरों में भी रहने का क्या फायदा जहाँ इतनी पाबंदियां हैं, और हमारे घर के वो मर्द जो बाहर से आते हैं और उन्हें आके दरवाजा बजाना पड़े तो वो औखी होती है और गालियां देते हुए घर में दाखिल होते हैं। ये उन मर्दों को जाके सुनाइए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर मर्दान खाने से मुलाजिम को अंदर भेजा, माँ के पास पैगाम देके कि आपका बेटा अंदर आना चाहता है। शरीफों के घरों के इंतजामात कैसे होते कि जनान खाने और मर्दान खाने जुदा जुदा होते, और मर्दान खाने में मर्द सारा दिन गुजारते और रात को जब जनान खाने में आने लगते तो उस वक्त आते जब औरतें अपने अपने काम करके अपने अपने कमरों में चली जाती, तब मर्दों को घर के अंदर आने की इजाजत होती। ये था शरीफों का माहौल। वो फर्मा बरदार बेटा बाहर से पैगाम भेजा कि बेटा अंदर आना चाहता है। अंदर से जवाब दिया कि माँ सो रही हैं, माँ सो रही हैं। बेटा बाहर से पैगाम भेज रहा है, कहा कि बस मुझे उनके पास जाने की इजाजत दे दे, रास्ता बना दे। रास्ता बना दिया गया। अब माँ सोई है, दिल तड़प रहा है, उधर गुंबद खजरा निगाहों में है, उधर काफिलों के जाने का गम है, इधर माँ को जगाने की हिम्मत नहीं। ये बेटा है, माँ को जगाया नहीं बल्कि आके कदमों में बैठ गए और कदमों में अपने होंठ रख दिए कि मेरी माँ जागे तो मैं अपना मुद्दा पेश करूं। ये थे आदाब, और इन आदाब की वजह से उधर रब के अहकाम की फर्माबरदारी, उधर महबूबे करीम से इश्क व मोहब्बत की इंतहा, और इधर वालिदैन के अदब की इंतहा थी। तब ये सारी चीजें जमा हो जाती हैं, फिर कभी वो से पाक बनता है, कभी आला हजरत बनता है। आज अगर एक बेटा प्रोफेसर बन जाए तो वो कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होता, वो माँ का भी प्रोफेसर होता है। वो डॉक्टर बन जाए तो वो माँ का भी डॉक्टर होता है, वो सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता। वो डीएसपी बन जाए तो वो डीएसपी बन के माँ के सामने भी आता है, उसी अकड़ से बात करता है। और इधर देखिए, इधर मकाम ये है कि आपके असातिज़ा में से एक उस्ताद हैं मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह। आप जिस मजलिस में बयान करते हैं आला हजरत का जिक्र करते हैं, जिस जगह पे आप बयान करते हैं वहाँ आला हजरत का जिक्र बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तारीफों के साथ करते हैं। कुछ जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे उन्होंने पूछा, हजरत आप आला हजरत के शागिर्द भी नहीं हैं, आला हजरत के मुरीद भी नहीं हैं, बल्कि आप तो उनके उस्तादों में शामिल हैं। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के उस्तादों में हैं। तो लोगों ने पूछा कि हजरत आप उनका तज़किरा ऐसे करते हैं जैसे वो आपके पीर हूँ या वो आपके उस्ताद हूँ, इसकी क्या वजह है? जो आला हजरत के उस्ताद थे उन्होंने जवाब दिया कि बात ये है कि मैंने जो चीज अपने मुर्शिद से भी नहीं सीखी, अपने उस्ताद से भी नहीं सीखी, वो मैंने अहमद रजा से सीखी है, और वो है मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफा। इसलिए मैं हर जगह उसका तज़किरा
اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے مجھے وہ دولت ملی جو کائنات میں کوئی مجھے اور نہ دے سکا۔ تو پتہ کیا چلا کہ استاد اور مرشد وہ تو قابل احترام ہوتے ہیں، مرید اور شاگرد کے لیے تو وہ آسمان سے بھی بلندی پر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک کچھ استادوں اور کچھ شیوخ کو ایسے مرید اور ایسے شاگرد عطا کر دیتا ہے کہ وہ شاگرد اور مرید استادوں کے لیے باعث فخر بن جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہمارے سبق کی بات ہے وہ کیا ہے، یعنی ہم نے صرف اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرنا بلکہ اپنے عمل کے لیے جو چیز نکالنی ہے کہ آپ جس مقام اور جس مرتبے میں بھی پہنچ جائیں، جب آپ کے اندر اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ اور ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے تو آپ کو کبھی اعلیٰ مقام نہیں مل سکتا۔ جس شخص نے جس زمانے میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا اس نے سب سے پہلے ماں باپ کا ادب و احترام کیا، پھر اساتذہ اور شیوخ سے محبت کی انتہا کی، خود سپردگی کی انتہا کی اور ان سے اس انداز سے سیکھا جو سیکھنے کا انداز تھا۔ تو اللہ نے وہ عزتیں، وہ مقامات عطا فرمائے جو بیان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی پیچھے کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے۔ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ سب نے سنا ہے، اور یہ بھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا۔ آپ سے، آپ کے اور بھی بھائی تھے، آپ کے کسی دوست نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ کی والدہ حیات ہیں تو آپ کی والدہ کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا باقی بہن بھائیوں میں سے کسی کے پاس ہیں؟ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا بھائی میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں ماں باپ کو اپنے پاس رکھوں، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا۔ یہ ہوتے ہیں آداب اور یہ ہوتی ہے عاجزی اور انکساری اور مقامات کی معرفت۔ ماں ان کے پاس رہ رہی، شادیوں کے بعد یہی ہوتا ہے نا، کتنے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ سارے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا بھی مستقل رکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر باریاں لگ جاتی ہیں، 6 مہینے ماں تیرے پاس رہے گی، باپ میرے پاس، ان بیچاروں کو آخری عمر میں جدا کر دیا جاتا ہے، ماں میرے پاس باپ تیرے پاس، یا مہینہ تیرے گھر تو مہینہ میرے گھر، یہی ہوتا ہے۔ اور پھر فخر سے بتاتے ہیں کہ ماں باپ کو کسی نے نہیں رکھا، وہ تو میرے پاس رہتے ہیں۔ اور فرما برداری کا مقام کیا ہے، عاجزی کیا ہے، اور مقام شناسی کیا ہے کہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ جیسے اتنے جلیل القدر عالم ہیں، دنیا میں مقام و مرتبہ ہے، لیکن بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ تو میری ماں کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ آپ کے الفاظ سے آپ کا ادب جھلکتا ہے، اور کبھی کبھی ایک جملہ آپ کی بہت بلندی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ان جذبات کو دیکھتا ہے، جب اس کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے مقامات کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو بے شمار لوگوں نے دین کا کام کیا، رسول اللہ کی عظمت کا کام کیا، آپ کی ناموس کا کام کیا، آپ کی سنت پہ کام کیا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا، کسی شاعر نے لکھا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ کوہ ہمالا یعنی بلند ترین پہاڑوں پہ چلے جاؤ، وہاں بھی سکہ اعلیٰ حضرت کا، اور اتر کر نیچے وادیوں میں آ جاؤ، یہاں بھی سکہ اعلیٰ حضرت کا۔ کہاں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، پچھلوں نے یعنی جتنے علماء اپنے اپنے دور میں گزرے، سب نے، پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ وہ تنہا رضا کا ہے، وہ تمام امت کا مل کر کام کرنا ایک طرف، اور امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کام کرنا ایک طرف۔ تو عزیزات گرامی قدر، اب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ہر شعبے میں کام کیا، اور
बुलंद तरीन मकाम मर्तबा हासिल किया कि आपका कोई सानी ना बन सका। गैरों ने भी आपकी काबिलियतों को सराहा, उनकी सनदें पेश की। शायरी में देखें, आज दुनिया में बड़े बड़े शायर गुजरे, नाम उभरे मिट गए, उभरे मिट गए, मगर आला हजरत का नाम ना मिटा ना मिट सकेगा। क्यों ना मिटा, क्यों ना मिट सकेगा? इसलिए कि आपकी शायरी में कोई लफ्ज भी कुरान की तफसीर और हदीस की तशरीह से बाहर नहीं, और कोई जुमला, कोई मिसरा मुस्तफा करीम की शान से बाहर नहीं। आपने कोई लफ्ज ऐसा नहीं लिखा जो हजूर की जात के अलावा किसी जात के लिए लिखा हो। आपने अपने मुर्शिद से मोहब्बत की तो फनाफी शेख हुए, फनाफी शेख से आगे बढ़े तो फनाफी रसूल का मकाम पाए। आपको पता है आपके मुर्शिद कौन है? आला हजरत इमाम अहमद रजा के मुर्शिद कौन है? आपको मालूम है? ये मालूम होना चाहिए, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। और जब मालूम हो जाएगा तो आपका फख्र दुगना हो जाएगा। हर महीने 11वीं शरीफ के नाम पर जिस शख्सियत की बारगाह में फैज की तलब के लिए आप बैठते हैं वो कौन है? सब बोले वो कौन है? हजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और यही मुर्शिद है आला हजरत इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा आपके जलीलुल कद्र खुलफा में है, और आपको जो निस्बत, जो मोहब्बत, जो अकीदत अपने मुर्शिद हजूर गौसे पाक के साथ है, आज आप इस वक्त समझे कि यक वक्त आप दो हस्तियों के कदमों में बैठे हुए हैं। आज के दिन में आपको इमाम अहमद रजा बरेलवी का फैज भी मिल रहा है और अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का फैज भी मिल रहा है। और इमाम अहमद रजा आपके शागिर्दों में कितने बड़े बड़े जलीलुल कदर उलमा हैं जो आज भी दीन की पहचान है, आज भी जिनके नाम से लोगों के अकायद पहचाने जाते हैं, लोगों का इल्म पहचाना जाता है, मकाम व मर्तबा पहचाना जाता है। और आपकी अजमत और अपने शेख के साथ आपकी निस्बत और मोहब्बत का आलम क्या है? मैं ये पॉइंट क्यों आउट कर रही हूँ? इसलिए कि हम जो निस्बतें कायम करते हैं ना अपने पीरों के साथ, तो हम यही समझते हैं कि हमारा इतना ही बड़ा एहसान है कि हम जाके किसी के हाथ पे बैत हो गए, तो हमने किसी को पीर बना लिया, तो पीर पर ये हमारा एहसान है। अब बाकी सारे काम पीर के हैं। अपनी पढ़ी हुई नमाजें भी हमें दे दे, अपने रोजे भी हमें दे दे, अपने वजीफे भी हमें दे दे। हमारी ये थोड़ी हिम्मत है कि हमने जाकर उसकी बैत कर ली है, और बड़ी बात होगी तो साल के बाद जाके ईद दे आए, दाने दे आए, चावल दे आए। ये हमारे पीरों का हक है। पीरों का हक ये नहीं है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत रबिया से कहा था कि सल रबिया, ए रबिया तूने मेरी इतनी खिदमत की कि मुझे राजी कर दिया, अब मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरा जो दिल चाहे मुझसे मांग ले। तो हजरत रबिया ने क्या कहा? हजरत रबिया ने कहा कि असअलु का मुराफकता का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका पड़ोसी बनना चाहता हूँ। मुझे चाहिए, मुझे अपना साथ अता फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि या रबिया ठीक है जन्नत डन हो गई। आपने फरमाया कि अगर तुझे जन्नत का शौक है तो फिर मेरी मदद जन्नत हासिल करने में अपने सजदों की ज्यादती से, क़याम की ज्यादती से, नमाज की ज्यादती से करो, ताकि तुम्हें जन्नत दिलाना आसान हो जाए। जब कायनात के वाली जन्नत दिलाने के लिए ये फरमा रहे हैं कि नमाजों, सजदों, क़याम पर मुदावमत करो, तो कोई पीर कैसे नहीं कहेगा कि मेरा मुरीद नमाजी होना चाहिए, मेरा मुरीद परहेजगार होना चाहिए। तो कोई पीर किसी नबी से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सिरे से गलत होगा कि हम सिर्फ ये कह दें कि हम मुरीद हो गए हैं और बस। मुरीद होने का ये मतलब है कि जो कोताहियां मुरीद हुए बगैर आपसे होती थी, अब आपको डर पैदा हो जाए। अकेला बच्चा होता है ना, वो अपनी मर्जी से काम करता है। जब बाप सर पे खड़ा हो, आपको गलती नहीं करता। तो मुरीद
کہ سر پہ جب پیر آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سر پہ پیر کھڑے ہو گئے ہیں لہٰذا وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، جنت اور دوزخ ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے، نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کا ڈنڈا ہمارے سر پہ اب ہمارے اندر جو غفلت اور کوتاہی ہے وہ پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اپنی ہر مرضی، اپنی ہر خواہش، اپنا ہر عمل وہ سب کا سب اپنے پیر کے تابع کر دیا جائے گا۔ تب اس پیر کی رضامندی کے بعد آپ پہ جو نظر ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا، سنیے۔ اس کا مقام جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دکھایا اور اعلیٰ حضرت نے جو فرما برداری اور اپنے مرشد عبد القادر جیلانی سے محبت اور عشق کر کے دکھائی، وہ کیا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے شاگردوں میں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، بڑی مشہور ترین کتاب فقہ کی، یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اور ایک اور صاحب، یہ تین حضرات جو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ دورہ حدیث کی کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں، رات کو دیر تک امام احمد رضا اپنے ان شاگردوں کو بٹھا کر کام کرواتے ہیں، فتوے لکھواتے ہیں، حدیثیں تلاش کرتے ہیں، تحقیق کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد، بڑی توجہ سے سننا ہے، کچھ دنوں کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چلیں کام چھوڑ دیں، کل کام کریں گے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت اتنا کام بکھرا پڑا ہے، کتابیں بکھری پڑی ہیں، کام یہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، اتنا تھوڑا کام رہ گیا ہے۔ آپ فرماتے نہیں، بس فوراً کام چھوڑ دیں، کل کام کریں گے، آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ ہم چلے جاتے، حضرت دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر دیتے، اپنے حجرے کی لائٹ آف کر دیتے، ہمیں باہر نکال دیتے، دروازہ بند کر دیتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متجسس تھے، ہم کھوج میں تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اٹھنا چاہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ کام مکمل کر کے اٹھنا ہے، اور جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچانک فوراً اٹھ کے چلے جائیں، فوراً دروازہ بند ہو جاتا ہے، اندر سے دیا بند ہو جاتا ہے اور ہمیں باہر نکال دیا جاتا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ جو تین علماء تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مشورہ کیا، بس اب تو ہم نے کچھ نہ کچھ معلوم کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ پرانے زمانے میں جو دروازے ہوتے تھے، دو دروازے یوں بند کیے جاتے تھے تو معلوم ہے کہ باریک سوراخ بیچ میں رہ جاتے ہیں، جہاں سے لائٹ بھی نظر آتی اور کچھ نہ کچھ پتہ چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ جب دروازہ اعلیٰ حضرت نے بند کیا اور بند کرنے کے ساتھ ہی اندر سے دیا بھی بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ آج تو ہم نے مشورہ کر لیا کہ آج ہم نے دروازے سے دور نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے جاننا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اب جو دو علماء تھے، ایک تو امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اور تیسرے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترہ امتیاز اور آپ کی حضور نبی کریم سے محبت، آپ کا عالم یہ تھا کہ کسی جگہ پر کوئی سید بچہ بھی نظر آ جاتا تو آپ اسے اپنے سر کا تاج سمجھتے، حتیٰ کہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اگر کوئی سید آپ کی مجلس میں موجود ہوتا تو جتنا لنگر دوسروں کو دیا جاتا اس سے دگنا لنگر سید کو دلاتا۔ اب سب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کوئی بات کی نا تو ہماری تو شامت آ جائے گی، تو چونکہ نعیم الدین صاحب سید ہیں، ان کو آگے کر دو، سب کی بچت ہو جائے گی۔ شاگرد بھی تو پکے سیاستدان ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو آگے کر دو۔ بڑا ٹائم جب دروازہ بند ہوا وہ باہر بیٹھ گئے، دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیا جو پہلے بند ہوا تھا اب دیا تو بند ہے مگر کمرے کے اندر اجالا ہو کمرے کے اندر اجالا ہو گیا، اور جب اس سوراخ کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی تو دیکھا کہ جو پلنگ اعلیٰ حضرت کا ہے اس
पलंग के ऊपर कोई लेटा हुआ है और आला हजरत उसके पैरों की तरफ बैठ के उसके पैर दबा रहे हैं और साथ साथ बातें हो रही हैं। गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और अरबी में गुफ्तगू हो रही है। पूरी आवाज तो बाहर नहीं आती लेकिन गुफ्तगू का पता चल रहा है और साथ खिदमत हो रही है। काफी देर इसी तरह गुजर गई कि अचानक कमरे के अंदर से उजाला खत्म हो गया और यकदम आला हजरत ने दरवाजा खोला तो सामने ये तीनों लोग बैठे। कहते हैं कि हमने नईमुद्दीन को आगे कर दिया, कहा कि जवाब तुम दोगे। आला हजरत ने पूछा ये क्या हरकत है? ने कहा हजरत इतने अरसे से हम देख रहे थे कि आप इस तरह करते हैं तो हमारे अंदर अजीब सा तजस्सुस था, हमने देखा और आज हमने जो मंजर देखा, बस अब हमसे कुछ ना पूछिए, आप बताइए कि ये सब क्या था। कहा नईमुद्दीन तुम्हारी बात को मैं रद्द नहीं कर सकता, वरना ये पूछने वाली बातें नहीं। सुनो, अगर तुमने पूछ ही लिया तो तुम जितने बड़े भी आलिम हो जाओ, जिस जगह पे जाके रुक जाते हो, जहाँ तुम्हें कोई उलझन या शिकल पैदा हो जाता है, तो तुम वो मसला लेके मेरे पास आते हो, तो जरा सोचो कि मुझे भी तो अपने किसी बड़े से लेने की जरूरत है। तो ये जो तुमने कमरे का मंजर देखा, आके मेरे पलंग पे लेटने वाले गौसे आजम मेरे मुर्शिद और जितने मेरे उलझे हुए मसाइल होते हैं, जब वो तशरीफ लाते हैं तो मैं उनकी खिदमत भी करता हूँ और उनसे सारे मसाइल पूछ भी लेता हूँ। ये होता है मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता और ये राह जाते नहीं मिला करता। जो आपके हम सब के लिए जो सबक है वो ये है कि इस रिश्ते को कायम करके हम किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं। ये उसी सूरत में कि जब अपनी जात को मुरीद मुर्शिद की जात में फना कर देता है, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है, अपनी मर्जी को खत्म कर देता है, अपने हर अमल को सुन्नत रसूल और मुर्शिद की आदत के मुताबिक ढाल लेता है, तब जाके ये मकाम मिलता है। इस वक्त फिर मुर्शिद सर पे आता है और यहाँ से आगे फिर जो मकाम आपको बारगाहे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है वो क्या है? एक शामी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका ताल्लुक आला हजरत के इलाके और आला हजरत के जमाने के बड़े मारूफ लोगों के साथ था। हत्ता के उनके सनद और उनकी रासखियत के अंदाजे के लिए एक बात अर्ज करती हूँ कि वो तीनों आदमी जो उस आपके इलाके के लोग थे, जो आला हजरत को भी बड़ा जानते। और जानने की बात क्या है, जानने के लिए आप तवज्जो इस तरफ लाइए कि आम तौर पर जिस जमाने में कोई बड़े मकाम का बंदा होता है, उस जमाने के हासिद भी बहुत ज्यादा होते हैं और वो लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन पैदा करते हैं और लोगों को उसके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं और उसके हसद और बुग़्ज़ में जल जल के कुड़ कुड़ के मरते रहते हैं। तो आला हजरत के ज़माने में भी बहुत से लोग आपके मुतल्लक ऐसी गलत फहमियाँ फैलाने वाले और आपके साथ मुखालफत रखने वाले थे। अब वो जो शामी बुजुर्ग थे उस इलाके में आए हुए, जो एक बड़े करीबी बंदे के दोस्त थे, उनकी दुरुस्त बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनमें एक बड़े हकीम थे, बड़े मारूफ हकीम थे और वो एक मरीज को देखने के लिए गए। तो ये शामी बुजुर्ग चूंकि उनके दोस्त थे, वो इनके घर आए हुए थे। इन्हें कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब मरीज को जाके देखा, दवा तजवीज करने लगे, तो शामी बुजुर्ग ने आहिस्ता से इनको हिलाया, कहा कि इसको दवा मत दो, इस बंदे की 3 दिन सिर्फ जिंदगी रह गई है और अगर तुमने कोई दवा दे दी तो लोग कहेंगे इस हकीम ने इसको मार दिया, लिहाजा इसे दवा मत दो। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती है, लिहाजा मैं ऐसा नहीं करता, मैं दवा दूंगा। उसने दवा दी। तो 2 लोग दूसरे थे, उन्होंने कहा कि ये शामी बुजुर्ग अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और इन्होंने जो बात की, हम इनकी बात को चेक करने के लिए 2 दिन यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि उनकी बात सच साबित होती है कि नहीं। जब तीसरा दिन आया, वो मरीज मर गया। जैसे शामी बुजुर्ग ने फरमाया था, बिल्कुल ऐन उसी तरह वो मरीज फौत हो गया। इनको पता चल गया कि इन बुजुर्गों की अप्रोच कितनी है और इनकी बात कितनी सच्ची है। अब जब ये तीनों लोग एक जगह पे बैठे
तो किसी ने बात की कि अहमद रजा तो ऐसा वैसा बंदा है, वो फलां है, वो फलां है, लोग उसके इतने मुखालिफ हैं, उसका रास्ता ठीक नहीं है, उसका फलां काम ठीक नहीं, जिस तरह से आम लोगों की आदत है। जब ये सारी बातें वो शामी बुजुर्ग सुन चुके तो उन्होंने कहा कि तुम इमाम अहमद रजा के मुतल्लिक ऐसी बातें मत कहो, मैं उसको जानता हूँ कि वो वैसा नहीं जैसा तुम बयान कर रहे हो। उसका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत बड़ी है, उसकी अजमत बहुत बड़ी है। ये लोग हैरान हुए कि आप तो शाम से आए हैं, आप कैसे पहचानते हैं इमाम अहमद रजा को? कहा कि मैं ऐसे वैसे नहीं जानता, लोगों से सुन सुना के नहीं पहचानता, देख कर पहचानता हूँ। कहा कैसे देखकर पहचानते हैं? कहा ऐसे देखकर कि रात को जब मेरी हाजिरी रसूलुल्लाह की कचहरी में होती है और वहाँ वो सब्दार कुतुब कलंदर सब रसूलुल्लाह की कचहरी में बैठे होते हैं, तो मैंने वहाँ इमाम अहमद रजा को देखा कि बाकी गौस कलंदर कुतुबों के दरमियान कि हजूर की कचहरी में बैठे हैं और रसूलुल्लाह आला हजरत को देख के बार बार बयान फरमाते हैं कि अहमद रजा बास करो, बास करो, बास करो। रसूलुल्लाह से बड़ा वाइज कौन है? रसूलुल्लाह से बड़ा बयान करने वाला बड़ा खतीब कौन है? लेकिन रसूलुल्लाह अपनी कचहरी में तमाम गौस कुतुब कलंदर बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में फरमा रहे हैं अहमद रजा तुम खड़े हो गए। इसी तरह एक बुजुर्ग गुजरे हैं शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मर्तबा इस तरह रास्ते में आला हजरत को आते देखा। आपके शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे शागिर्द मुरीद, एक बड़ी साहिब मकाम हस्ती है खुद, वो आ रहे हैं और उनके साथ भी बहुत से लोग हैं। इधर आला हजरत आ रहे हैं तो जब इन्होंने आते देखा तो आगे बढ़कर यूं बाजू फैलाए और दोनों हाथों में इस तरह चेहरा पकड़कर अपने करीब किया और आला हजरत की पेशानी पे बोसा दिया। दूसरे मुल्क से आए थे, शाम से आए थे और इन्होंने तो इनको देखा भी नहीं था, तो आपके शागिर्द और मुरीद बड़े हैरान हुए। देखिए ना, आप सारे लोग अक्सर मेरे साथ महफिलों में बैठे होते हैं और ज्यादातर लोगों को जानते होंगे आप जो मुझसे मिलने आते हैं, महफिलों में आते हैं, और अगर कोई अजनबी बंदा या ऐलान किया जाए या वैसे पहली मर्तबा महफिल में आए और मैं उसके साथ इस तरह बिहेव करूं जैसे मैं पुराना उसको जानती हूँ, तो आप हैरान होंगे ना कि भाई आपने तो पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया और हमने कभी इसको देखा नहीं, तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले से आपको मिलने वाले। तो जब हजरत शेख हुसैन ने आगे बढ़कर इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के माथे को चूमा तो शागिर्दों ने कहा हजरत आप इनको जानते हैं, आप इनसे मिले हुए हैं? तो हजरत ने कहा नहीं, मैं इनसे ना मिला हुआ हूँ ना मैं इनको जानता हूँ, मगर ये सामने से आ रहे हैं और मैं इनको दूर से आते देख रहा हूँ कि इनके माथे से जो नूर निकल रहा है मैंने उस नूर को देख के आगे बढ़ के इनकी पेशानी को बोसा किया। मोहतरम वो नूर मुझे और आपको तो नजर नहीं आता। हमारी गुनाहगार आंखें किसी के नूर को कैसे देखेंगी जब तक हम अपनी आंखों के नूर को साफ नहीं करेंगे। तो पता चला कि किसी लाल और किसी मोती की कीमत को जौहरी ही जानता है, कोई आम बंदा नहीं जानता। तो आला हजरत का मकाम हो या उलमाए दीन का मकाम हो, जब तक कोई खुद किसी मकाम पे फाइज नहीं होगा वो इन बुजुर्गान दीन के मकामात को ना समझ सकता है ना जान सकता है। लेकिन याद रखिए कि किसी के मकाम के जानने का ये मतलब नहीं कि हम उसकी ज़िंदगी की वाक़यात और उसकी अजमतों को बयान करके वाह वाह करके नारा लगा के उठ के चले जाएं। नहीं, उनके जिक्र करने का मतलब ये है कि हम सोचें कि हम अगर उनके नाम पे चलते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, तो ये चीज़ें हमारे अंदर कितनी आई हैं और हम इनको हासिल करने के लिए कोशिश कितनी करते हैं। हमारी कामयाबी इस चीज़ में है कि जब हम अपने बुजुर्गों के वाक़यात सुने, उनकी ज़िंदगी के तरीके सुने, उनके इल्मी मकामात को सुने, तो फिर हम अपने अंदर झांके
اور دیکھیں کہ ہم دین کے ساتھ کتنی وفا کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور ہم اپنے دین کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں، اور اگر سیکھنے کے لیے نکلے بھی ہیں تو کتنی سنجیدگی اور ذمہ داری سے اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور پھر ماں باپ سوچے کہ یہ ماں اور یہ باپ جنہوں نے معاشرے کو یہ فرزند دیے، اگر یہ فرزند معاشرے میں نہ آتے تو دین کی بقا نہ ہوتی، دین آج ان صدیوں کے بعد بھی اتنی شان و شوکت کے ساتھ موجود نہ ہوتا۔ تو آج کی ماں اگر اپنی ہر بیٹی اور ہر بیٹے کو دین سے دور رکھے گی، دنیا کی طرف لے جائے گی، اور خود صرف محفل سن کر یہ سمجھے گی کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا، تو کبھی قیامت تک حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر ماں اور ہر باپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے لیے اللہ کے سپرد کرے۔ اگر ساری اولاد کو مکمل دین نہیں سکھا سکتے تو کم از کم ایک بیٹا ایک بیٹی تو آپ کے اوپر قرض ہے کہ آپ دین کے سپرد کریں اور انہیں دین کی تعلیم سے باہر کریں، اور ان کی پیشانیوں میں بھی وہ نور بھرنے کی کوشش کریں جو اعلیٰ حضرت کی ماں نے قربانی دے کے اپنے بیٹے کی پیشانی میں بھرا۔ آج آپ کی روح کو ہماری اس محفل سے تسکین اسی صورت میں مل سکتی ہے جب آج جتنی ماں یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج سے میں بھی اپنی بیٹی کو دین کے لیے پیش کروں، میں بھی اپنے بیٹے کو دین کے لیے پیش کروں، اور بیٹیاں بالغ ہونے کے بعد خود بھی اپنے اندر یہ غیرت ایمانی اور ایمان کی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا وقت